Ano yun? Good morning, Sandy. Ako. Tan lan 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 na. Lan 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 na. Lan 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 na. Oo. Happy Sunday. Happy Sunday. Good morning, everyone. God bless to all. Bibi namin sira. Walang ilaw. Tan, tan, tan. Talalalala. Nan, 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 nan. Nan, 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 nan. Maagang magising, 5:30 ng umaga. La 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 la. Tan tan tan. Dapat almusal na kami. Kumain na kami kanin at isang paksiw. Paksiw. Ting 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 ting. Gumising tayo umaga, magtimpla kape tuwing umaga. Tan 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 tan. Busy mama, tatlong bata ang binabantayan. Hindi lagi hawak ng cellphone. Ay, tululaway. Nan. Happy, baby namin. Antok na antok. Kiss mama. Ay, tululaway na.